ini 9 Januari 2024 abo prai 10:30 tamo जों Mono RD Block ni Lardanga Para Basaya Para Tekisa Tui Chondo Para kamio जों फाइमाने एमेते Lardanga Para तो खुबै नायथक बरकबो खुब खाकाहाम बरक सहज सरल बरक गय बागान टागान मिलुबै খুব নাইথক পারা आं दिनै থেকে প্রায় 3 বছর 3.5 বছর আগে প্রথম Lardanga গামিও ওরা গাড়ি ঘোড়া ফেমিয়া লামা করে তংমানে অজরা সিং এডিসি থেকে অজাগা লামা খাই চলিং খাই পরে পিছলামানে বাগै जों অনেক দরবার খাইয়া যাই তাবো পিছলামা আংখা কাহাম নংখা কিন্তু পারানি ওরা ফাই খবর তো না মানে পালাই বরক जों জালা দङ বিশেষ করে তুইনি বালাই সমস্যা তুই কাইসা তামনাই লিটারও 1 টাকা খাইয়ে তুই মানে তুই ওই যে সিনটেক 500 লিটার সিনটেক 200 লিটার সিনটেক 500 লিটার আঙ্কাকাই 1000 টাকা অবাহাই খাইয়ে তুই পাই বরক অজাকা नोंनानि नांगौ दखनानि नांगौ रि चमसुनानि नांगौ माइरं लथर सुनानै परिस्कार खालामनायनि बागै बालायखै दैनि समस्या आरो फाइनखा जे बिराद गय बागान टागान प्रत्येक नखरनिनो दङ आगे थेकानो दङ কিন্তু गयनि दाम करै थानाय बोसोरे जे गय बस्ताबो 2000 টাকা 1800 টাকা ফালো ও गय दाबो 1400 টাকা 1500 টাকা মাত্র প্রায় 500 টাকা गय थानाय बाजारनि चाइते ताकलाइन बाजाराव दाम कम যোগাযোগनि बिराद समस्या गाड़ी भाड़ा ओरा থেকে थांफाय खरचा 160 টাকা কোনো 200 টাকা কোনো जरा हंकाय खरचानो 200 টাকা रि मा थांनाय যখন ওয়াতে পান্তে গাড়ি যখন করে ও जरा हंकाय যোগাযোগनि বালাই অসুবিধা গাড়ি ঘোড়া করে আর সবচেয়ে বড় সমস্যা কথা रेशन शॉपिंग खाओ भाई प्राय 20 किलोमीटर 22 किलोमीटर दुलो सराव रेशन शॉप और रेशन तक माइरं तुमनाने माइरंनि जे दाम बिनि बारा ताई किसासे बेশি এরকম একটা অবস্থা ओंखाय 20 केजि माइरं तुमनाने 40 টাকা नांनाय 40 केजि माइरं तुमनाने 80 টাকা नांनाय रेट खायरका पार केजि 2 টাকা अबाहायके माइरं तुमनाने अरनि थाइसुम थाइसा ताननाय खाखुलु क्लांनानै थाइसुम क्लांनानै गय क्लांनानै गाड़ी घोड़ानि जे दाम सब थगनि दाम बयाखै बारिखा उन बगे बरक जों ड्राइभार बयबो कक्साका अट' सालायनाय बय कक्साका बरबो कनै कथाम पेसेन्ट जातलाङि पुसुगिया कारण 120 टाका 110 टाका 15 टाका रेट बरक थकमा पायो एते खयै अरनि बर रखनि जों जांखा गाड़ी घोड़ा रेशन शॉप আর সামুং হুমুং রেগা সামুং যে অগাস্ট মাসের সামুং মানে এবং দুর্গা পূজানি আগে সামুং মানে 10 মিনিট খাইয়ে এবং পরে তারপর প্রায় 3 মাস অগাস্ট সেপ্টেম্বর অক্টোবর নভেম্বর ডিসেম্বর তাও জানুয়ারি প্রায় 4 মাস উপর সংখ্যা তারপর সামুং খাই এতে খাইয়ে পারানি বড় যারা তাঙ্গি জানাই আর ব্যবস্থা মানে হাপং হাতাইন একটা যারা হুককে চালাইও अब हुक खाने बय सेरकम परिवेश परिस्थिति करे हुक सेरकम भाবে সাহায্য करे হলে তাবো অরনি বড় খুব একটা প্রকৃতি বা যুদ্ধ খাইয়ে দারিদ্রতা বা যুদ্ধ খাই বড় অজাকা চলিনে নাং দङ রেশন কিছু বড় রেশন কার্ড বন্ধক দङ কিছু বড় রেশন কার্ড সেমাইয়া এরকম একটা অবস্থা যেটা অবস্থা দङ আর কিছু বড় বয়স্ক বড় কিছু কক শাখা বড় রেশন তাননাই বাতামানি তংমানি একটা সময় বামখো নামালো আবো কেনে রেশন তাননাই দংনি বাতা পর্যন্ত বন্ধ বাতারা তান্তা বাইকা এরকম একটা চলি দङ जों बिनि निचे अरनि दिखुलै एटिएमनि नजराव सोंफ्लांनाय এবং जाहाथे রেশন শপ অন্তত প্রত্যেক জায়গা যাতে খাইদাংনাতে সিনি দাবি দंनाय এবং আর রেগুলার যাতে অন্তত সামুনি ব্যবস্থা খাইতো এই বিষয়টা প্লানিং সরকার এবং এডিসি কর্তৃপক্ষ তো কিছু খাইয়া
तो फैने डिसि कर्तृपक्षनो बेसां निश्चय मोनफ्रोम फैने गरौ बेकक सबै तो फरानि गानि कक खानाका निश्चय समबो थाखाय अब लालडांगा पारा अब लबन छरा बिसि मनो आर्टिब्ल